Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kepada kawan-kawan yang berada di Malaysia. Saya sini masih tengah hari. Seperti yang dijanjikan, pada hari ini saya akan cuba berkongsi dan bersama-sama dengan para rakan-rakan dari Facebook untuk berbincang satu tajuk yang saya kira sangat penting, khususnya kepada kita orang-orang beriman, orang Islam, dalam berhadapan dengan situasi di mana kita perlu tunaikan tanggungjawab kita, khususnya dalam konteks kita sedang berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-14 akan datang. Walau bagaimanapun, dalam perbincangan kita pada hari ini, saya tidak akan menyinggung banyak tentang politik kepartian yang ada di Malaysia ketika ini. Tapi sekadar ingin saya lontarkan beberapa pandangan dan perkongsian yang saya pernah kaji berhubung dengan pemikiran ataupun kerangka falsafah dan strategi politik Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Seorang imam yang kita sedia maklum, pemimpin, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hujjatul Islam. Ini tak ada siapa dapat nafikan how Imam Al-Ghazali till today in consensus, not by the normal people, but by the scholars, that he is our so-called greatest faqih, and also those who revived. He was a reviver of Islam in the late 12th century or 11th century, late 11th century. Jadi matlamat saya pada hari ini, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan dapat ikut sekurang-kurangnya dalam masa sejam atau sejam setengah, kalau saya dapat yakinkan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengambil serius persoalan melantik pemimpin ini berdasarkan hujah-hujah yang Imam Al-Ghazali telah tetapkan, maka saya fikir matlamat saya akan tercapai. Ya? Untuk kita sama-sama fikir semula bahawasanya proses untuk melantik pemimpin itu, seperti yang maklum di Malaysia melalui pilihan raya umum, ya, adalah satu proses yang bukan sekadar aktiviti sekular. Ya. Ianya amat penting kepada umat Islam, ya, untuk berfikir dengan waras, dipandu dengan nas syarak dan juga akal yang sihat, untuk kita memahami bahawasanya Imam Al-Ghazali sendiri, dalam beliau ingin berhujah tentang kepentingan menjaga agama, tidak beliau telah menggariskan dalil nakliyah dan akliyah, the rational part and also the revelation, using revelation to justify the importance of electing a leader. Dan ini penting kerana kita sedang, pada saat ini kita lihat suasana di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, memang terdapat yang trust deficit, dalam, ataupun istilah dikatakan democratic deficit, yang sedang membelenggu umat manusia. Seolah-olah sistem demokrasi yang ada pada hari ini memang tidak sempurna langsung, sudah tidak mampu memberi keadilan kepada rakyat untuk kita menyelesaikan maslahah yang ada pada umat Islam dan juga umat bukan Islam sekalipun.
Jadi di sini saya ingin membawa hanya berkongsi satu sudut pandang Imam Al-Ghazali tentang bagaimana sebenarnya kita boleh sebagai umat Islam memahami kedudukan suasana yang ada pada hari ini. Termasuklah ya, kita akan singgung sedikit tentang undi rosak bila kita cuba kaitkan inti saripati hujah Imam Al-Ghazali ini dalam konteks semasa di Malaysia. Jadi pertama sekalinya izinkan saya berkongsi sedikit sebanyak dengan latar belakang Imam Al-Ghazali itu sendiri. Suasana yang beliau telah bangkit menulis beberapa karya penting berhubung falsafah politik. Kita selalu ingat Imam Al-Ghazali seorang faqih yang pasifis. Seolah-olah beliau hanya hebat dalam hal-hal yang bersifat teoretikal. Orang yang hanya terkenal dengan ilmu kalam, fiqh Syafi'i dan juga tasawuf. Tapi Imam Al-Ghazali juga seorang yang peka dan cakna dengan perkembangan semasa yang ada pada ketika itu. Berhubung dengan krisis politik yang melanda khilafah Abbasiyah. Ya. Jadi di sini konteks itu harus jelas kerana memang zaman itu tidak ada demokrasi yang seperti ada pada hari ini, tetapi the essence of democracy iaitu melantik pemimpin, election itu ada walaupun ianya bukan bersifat representatif parliamentary demokrasi yang ada pada hari ini yang kita semua amalkan. Jadi penting untuk kita fahami kerana kalau kita cuba situate whatever happened in Malaysia or even in US, all this facade called democracy is actually about electing a leader. Ya. Melantik pemimpin. Jadi untuk melantik pemimpin, we have to understand dia punya hujah daripada awal. Bagaimana dibangunkan sistem pemikiran, penakkulan untuk pemimpin itu dilantik. On what basis leaders are chosen? What are the mechanism? Mechanism itu sebenarnya benda yang paling orang kata apa? Paling furuk lah, paling cabang. Ini Imam Al-Ghazali pun cakap kalau baca makalah saya tersebut yang saya petik daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali dalam Iqtisad, dalam Fadaihul Batiniyah, kitab Al-Mustazhiri. Semua itu hanyalah mechanism. To elect a leader, you can do it in many ways. Bai'ahnya through hereditary appointment, seorang imam melantik anak dinasti, macam anak dia. Semua itu selagi mana menepati dengan syarat-syarat kepimpinan, qualified dan punya legitimacy, keabsahan, then you are eligible to do that, kata Imam Al-Ghazali. Okey, berbalik kepada konteks yang Imam Al-Ghazali tulis, khususnya dalam makalah saya ini merujuk kepada kitab Al-Mustazhiri, Fadaihul Batiniyah wa Fadail Mustazhiriyah. Dalam kitab ini, dalam title dia, dalam tajuknya sendiri telah jelas bahawa Imam Al-Ghazali sebenarnya sedang menjawab secara ilmiah cabaran yang dihadapi oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam khilafah Abbasiyah ketika itu berhubung ancaman golongan batiniyah iaitu Syiah Ismailiyah, ya. Dan juga ada yang taklim lah, taklimiyah, ada banyak cabang dia punya so-called sect dalam Syiah ni pun. Sebabnya ketika itu khilafah Abbasiyah sedang berhadapan dengan disintegration of power. Khalifah ketika itu, Khalifah Abu Mustazhiri, seolah-olah menjadi berhadapan dengan ketidakseimbangan kuasa. Bila mana terdapat banyak kerajaan-kerajaan kecil yang mendominasi that will real power, the warlord, ni sultan, para sultan yang wujud ketika itu. Khususnya sultan-sultan daripada Bani Saljuk, ni tok nenek orang Turki sekarang lah. Dan ketika itu juga khilafah Abbasiyah ini sedang berhadapan dengan
kekuatan Buwaihiyah. Ini kerajaan Syiah yang wujud berdekatan dengan Khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan juga kebangkitan baru kerajaan Syiah Fatimiyah di Kahirah, di Kairo, yang kemudiannya nanti a century after Imam Al-Ghazali, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds, beliau membebaskan dahulu Kahirah daripada cengkaman kerajaan Syiah Fatimiyah yang terkenal kerana mereka lah yang memulakan institusi yang agung yang dipanggil Universiti Al-Azhar Al-Sharif itu. Ingat ya, yang buat ni nama Al-Azhar is actually originally the Shiite, but it was Sunninized by Salahuddin Al-Ayyubi later. And Salahuddin Al-Ayyubi, as we all know from the scholarly reading sejarah, lahir daripada projek tajdid Imam Al-Ghazali selepas 100 tahun kewafatan Imam Al-Ghazali. Maknanya Salahuddin Al-Ayyubi ni so-called the great leader of Muslim world yang kita agungkan, yang kita dambakan, lahir daripada mata rantai yang Imam Al-Ghazali telah aturkan selepas projek Ihya Ulumuddin yang beliau bangkitkan 100 tahun sebelumnya itu. Jadi di sini kita dapat lihat betapa sebenarnya Imam Al-Ghazali itu, kalau bagi mana rakan-rakan yang tidak biasa dan maklum dengan kehebatan beliau, kita harus kaji. Bukan sekadar dia punya philosophical thought saja, but also dia punya kebijaksanaan dalam siasah. Sebagai seorang alim, definitely he is not Nizam Al-Mulk, but he admire Nizam Al-Mulk very much. His patron, seorang patron yang memberi banyak ganjaran dan juga sokongan kepada beliau ketika beliau menjadi seorang profesor di Nizamiyah dahulu. Jadi beliau Al-Ghazali nampak semua ini, nampak bagaimana the power play, the struggle dalam Khilafah Abbasiyah itu. Sebab beliau bukan seorang alim duduk di kampung, tidak. Beliau berada di tengah-tengah cosmopolitan, at the epicenter of Sunni power ketika itu. Dan saya alhamdulillah dalam beberapa minggu ini, semester ini saya berpeluang untuk mengaji satu mata kuliah yang dipanggil Political Philosophy and International Law. Dan dalam kuliah ini memang kami baca buat rumusan dan juga mengkaji talaki beberapa kitab falsafah politik barat yang agung, yang mana ditulis ketika zaman sedikit hujung daripada Imam Al-Ghazali, ketika zaman Melaka lah, zaman so-called medieval era of the European state. Saya baca Hobbes, saya baca Rousseau, berbincang dengan para profesor saya, seorang ahli falsafah terkenal dari Amerika, anak murid kepada John Rawls. Kalau siapa yang belajar falsafah akan kenal betapa besar nama Rawls ini di Amerika, dan Robert Nozick. Dan ketika saya membaca kitab dalam kelas tersebut, saya terhimbau balik bagaimana sebenarnya golongan-golongan di barat ini sekalipun, dia punya hujah, the very essence, maybe ada very secular sometimes, tapi dia punya intipati tak boleh lari daripada apa yang selalunya dibahaskan oleh para ulama kita yang silam. When it comes to politics, the question of power is inescapable. And this is where Imam Al-Ghazali khususnya, dan kalau dibaca bersama Rousseau dan Hobbes, mereka mempunyai banyak persamaan dari segi kefahaman tentang keperluan, kewajipan melantik pemimpin. Jadi apa sebenarnya Imam Al-Ghazali cuba tetapkan dalam keadaan konteks bila ketika itu berhadapan dengan kebangkitan. Okay, we back live. Tadi ada gangguan sedikit. Bagaimana sebenarnya para pesana ini, ahli falsafah, dalam membahaskan sains politik. Well, back then there was no political science. Back then perbahasan politik ini terangkum dalam perbahasan falsafah. Seperti mana Al-Farabi menulis Madinatun Fadilah tentang teori yang beliau garap daripada Plato untuk menunjukkan betapa sebenarnya the ideal state of leadership in Islam itu adalah seorang philosopher king, yang sebenarnya dalam Islam merujuk kepada Nabi Muhammad SAW lah sebagai archetype-nya.
Maknanya the highest ever model that we Muslim can ever dream and achieve is the prophet model, prophetic model. Now, of course, kita tak akan dapat capai maqam itulah. Mana-mana pemimpin tak akan sampai. Hatta Khulafa' Rashidun pun tidak akan dapat. Jadi, is a degradation daripada itu. Maknanya, kita modulate daripada itu. The lesser of that form. Raja-raja kita. Dan sekarang ini di Malaysia, kita ada demokrasi sebagai one of the scaffold kepada proses melantik pemimpin. Ya? The ultimate authority, sovereign kita di Malaysia, masih dipegang oleh Raja-Raja Melayu yang mewakilkan salah seorang daripada brother ruler menjadi Yang di-Pertuan Agong. Yang kita nak lantik sekarang ni dalam election ni adalah Majlis Eksekutif. Ya? Majlis Eksekutif. Those who will execute on behalf of the sovereign. So, by right, Malaysia sebenarnya satu sistem yang mirip dengan sistem Islam yang lampau sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi saripatinya. Jadi di sini, kita balik kepada Imam Al-Ghazali yang saya katakan tadi. Imam Al-Ghazali, Rousseau, Hobbes dan juga pemikir-pemikir lain, ya, mereka berhujah tentang kepentingan melantik pemimpin ini kerana mereka bangunkan teori falsafah politik mereka ini berdasarkan teori sifat dan tabiat insan itu sendiri. Maknanya, before you can reach to certain understanding the needs of having a leader, one must be able to understand the assumptions, the axioms of human nature. Ini yang Imam Al-Ghazali bahaskan dalam banyak kitab-kitab yang berkaitan politik tentang kepentingan dan kewajipannya. Because human nature bagi Imam Al-Ghazali dan juga para falsafah ini memang memerlukan pemimpin. Kerana matlamat akhirnya ialah kenapa kita berpolitik ialah untuk mengurus kestabilan masyarakat. Tanpanya ada pemimpin, masyarakat akan kucak-kacir. Bila berlaku perbalahan tentang property, tentang hak-hak kebendaan seseorang ataupun sebuah kaum, maka perlu ada seorang leader, seorang pemimpin untuk mengurus takbir, menyelia perselisihan ini, become arbitrator sebagainya, arbiter. Jadi balik kepada Imam Al-Ghazali, konteks itu sudah jelas tentang zaman di mana kebangkitan Syiah Ismailiyah yang kemudiannya juga pada masa yang sama ketika itu kita boleh anggap ancaman Syiah Ismailiyah daripada dalam Khilafah Abbasiyah itu dan juga di Kairo itu ancaman dalaman, mana internal feud between Muslim. They are Muslim. We don't say the Shia as kafir. No, they are Muslim, but they are according to Sunni mubtadi', orang yang lari daripada ijma' akidah. Dan terdapat juga ancaman luaran kerana ketika itu Imam Al-Ghazali zaman beliau hidup di hujung usia beliau, perang salib pertama dilancarkan tahun 1095 Masihi, ya. Jadi bayangkan ketika itu Khilafah Abbasiyah sebagai the true caliph of the Muslim, ya, sedang diapit oleh dua kuasa besar. Dari dalam, iaitu Syiah, dan dari luar tentera salib dari Eropah, ya, di Vatican. Dan Imam Al-Ghazali, kalau kita baca Ihya Ulumuddin, kenapa ia boleh ditulis adalah kerana beliau merasakan bahawasanya kelemahan yang berhadapan dengan pada hari itu ketika mana beliau hidup ialah masalah kenapa ancaman ini datang, bagaimana kenapa kacau bilau Khilafah Abbasiyah adalah kerana internal problem kaum muslimin. Yang sama yang macam mana Profesor Al-Atas selalu kaitkanlah atau rumuskan sebagai the loss of adab, kehilangan adab. Zaman tu pun berlaku. Baca saja Kitabul Ilm, the first chapter of Ihya Ulumuddin itu. Panjang lebar Imam Al-Ghazali mengkritik ulama dahulu. Ya, sebelum Imam Al-Ghazali mengkritik pemimpin, Imam Al-Ghazali mengkritik para ulama dahulu. Ya, kerana kesepitan, kejumudan dan sebagainya lah. And that's another lecture kalau nak buat.
You can ask those lecturers at CASIS sebagainya. But the point today is I want to show that how Al-Ghazali conceived a very strong argument about leadership, the need to participate, to partake in the exercise of electing a leader. I'm not saying in via democracy, but the essence of electing a leader, because the need to find stability within the polity of the Muslim. And same goes to what we are going to experience in this coming election. Sebagai umat Islam, I'm talking to a Muslim here, kita kena faham, tanggungjawab nak mengundi nanti adalah tanggungjawab sebagai seorang Muslim juga. Itu yang paling utama sebenarnya. Bukan sekadar sebagai seorang rakyat Malaysia. You have the entitlement to vote. You are voting for the future of the religion as well. You must understand the weightage of this burden yang mungkin dipandang remeh, dipandang cynical oleh golongan-golongan yang seperti bundi boycott. I'm not saying they're wrong. They have their argument which sometimes are valid, but their argument might not be the best that suit the current situation we are experiencing in Malaysia. The stake is very high at the moment. If we understand cakna dan peka dengan perkembangan semasa yang berlaku di negara kita. Dan Imam Al-Ghazali juga tidak terkecuali ketika itu dalam mengingatkan para ulama' rakan-rakannya, melalui kitab Al-Mustazhirir ini dan kemudian Al-Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, tentang bagaimana pentingnya imamah itu dalam menjaga Islam. So, if we were to study from my perspective, my reading of Al-Ghazali, beliau sangat realis dalam bercakap tentang imamah ini. Maknanya, his argument, kalau kita telusuri makalah yang saya itu, ringkas saja makalah saya ini, actually, he has a lengthy argument kalau baca kitab dia. I just filter ataupun buat beberapa selection terhadap pandangan-pandangan beliau itu, betapa sebenarnya nak melantik pemimpin ini memang bertujuan untuk melindungi maslahah. That's the first thing. Because without that, kita tidak boleh mengurus agama. Kata Imam Al-Ghazali, Nizamuddin, pengurusan agama itu tidak boleh dicapai, melainkan adanya pengurusan yang dipanggil dunia. Meaning to say, without political authority, you cannot manage religion. That's the key, I think key concept yang kita kena faham daripada Imam Ghazali punya hujah ini. Because he said the word, for example, I'm searching from the article, the need to, because his argument, one of the most central argument Imam Ghazali tekankan ialah pemimpin itu perlu mempunyai kekuatan. The word yang Imam Ghazali guna ialah syaukah dalam bahasa Arab. Syaukah ni ketika zaman beliau diistilahkan sebagai mempunyai kekuatan ketenteraan. This is very realist punya argument. Kalau siapa yang belajar international relations or geopolitics, we will able to understand this. It's not about whether you are the best, the most alim, the most pious. No. Imam Al-Ghazali kata, the most important, he might not be orang kata pemimpin yang tidak berakhlak. Tapi bila cukup dengan syarat asas dia sebagai pemimpin, lelaki, baligh, Muslim, tapi mempunyai syaukah, maka he is our best ruler that we could have at the moment. So, the point yang Imam Ghazali cuba tekankan di sini ialah bahawasanya sebagai umat manusia, umat Islam, we cannot run away from the realist understanding of politics. So, if we were to go through this article, saya ada jelaskan dalam makalah ini tentang bahawasanya umat Islam itu ataupun manusia secara umumnya adalah haiwan siasi, political animal. We cannot afford to live alone. Kita tidak boleh tinggal berseorangan, kita hidup dalam masyarakat. Kerana kehidupan bermasyarakat inilah tuntutan untuk melantik pemimpin itu wujud. Dan kerana kehidupan bernegara yang ada di Malaysia itulah tuntutan untuk memilih pemimpin.
dalam 5 tahun sekali wujud. So it is an obligation, a fard sebenarnya. Because pemimpin yang dilantik itu akan mewakili kita punya aspirasi, mewakili kita. Berat amanah kepada dia sebenarnya, pemimpin ya, yang dilantik. Maka pemimpin itu akan mewakili kita, tanggungjawab untuk mengurus tadbir kita di peringkat masyarakat, di peringkat daerah, di peringkat negeri, sampailah di peringkat nasional, kebangsaan melalui parlimen. Jadi di sini, we cannot run away daripada argument Imam Al-Ghazali tekankan tentang human nature yang memerlukan pemimpin kerana sifat kebersamaan masyarakat itu wujud antara kita semua. Dan bila conglomeration of society wujud antara beberapa masyarakat yang lain, negara wujud. Di sini kita lihat di Malaysia, wujudnya pertubuhan parti politik yang berasaskan kaum itu wujud kerana mereka mewakili aspirasi kaum masing-masing. Kerana di Malaysia itu tidak ada kaum yang monolithic, yang unitary. Tidak ada. We are not, for example, like American. The idea of being American itu wujud, solidified. Jadi mereka tidak perlu bergaduh, berbahas tentang pemimpin melalui perbahasan kaum semata-mata. Because the American identity itu, bangsa Amerika itu telah wujud. Berbeza dengan di Malaysia. Yang dikatakan bangsa Malaysia itu masih tidak wujud. Kerana apa? Ada banyak faktor lah. Kerananya, contohnya, perpaduan yang dikatakan perpaduan kebangsaan itu masih belum tercapai secara yang ingin kita harapkan, iaitu the creation of a new identity called Malaysian race. Tidak ada. Yang kita ada adalah Malaysian citizenship. Ya. Jadi dalam keadaan yang tidak sempurna ini, kita kena akur. Politik kepartian berasaskan kaum itu satu lumrah yang ada di Malaysia ketika ini. UMNO mewakili Melayunya, MCA mewakili Cina, MIC dengan India, PPBM logically try to copy UMNO to become a Malay party. This is nothing wrong with it. You tak suka dengan benda ni, unfortunately, I'm so sorry, because Malaysia is how it is. Of course, we aspire to go beyond that in future. But we have to dismantle beberapa blockades dulu. Tadi sekolah vernacular. These are one of the obstacles that hinder us to have or to create a new race called Malaysian. Tidak ada. So within this framework, this limitation, we are obliged to vote according to what we have. We have to make do with it at the moment. Yeah. So this is what Imam Al-Ghazali cuba gagaskan. Minum air sekejap sikit. And we are very sure dalam Quran, Allah SWT menggariskan banyaklah ayat Quran yang menjelaskan kepentingan kewajipan melantik pemimpin. The most obvious one is ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah, Rasul dan juga pemimpin, ulil amri, ya. Which people, para mufassirin mentafsirkan dalam banyak bentuk. Ada kata ulil amri ini ulama, ya. Ada kata ulul amri ini pemimpin politik. But it's all correct because those who possess authority. Tak semestinya dalam Islam, menariknya hujah, kalau kita baca The Impossible State, Wail Halak, Profesor Wail Halak, seorang sarjana Arab Kristian, tapi beliau marvelous dari segi penghujahan tentang politik syariah, ya. Beliau menggariskan betapa sebenarnya authority kita ni bukan macam Kristian, maksudnya berbezakan ada secular and also divine rule of the church. We don't have the church in Islam, tapi kita ada authority of ulama, dan ini maklum bidarurah di kalangan orang Islam. Maksudnya dalam hal-hal agama ini dipimpin oleh ulama, dan hal-hal sekular dipimpin oleh authority sekular, iaitu sekular ni bukan secularism, ya. Sekular ni maksudnya hal-hal duniawi. It's not a dirty word to secular dia. Yang menjadi problem, kata Profesor atas, secularism, not secular. Secular is something that acceptable. It's part and parcel of our lives.
hal-hal duniawi. How can you deny that? We need to live, we need to eat, we need to go to work. Kata Syekh Hamzah Yusof, kalau kita nak buat jalan raya, tak perlu kita fikir mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, because that doesn't require us to have that kind of allegiance. Yeah? Tapi dalam hal agama, yes. The difference. So, dalam Islam, authority agama itu actually pada ulama, bukan pada pemimpin sekular. Dalam hal-hal inilah ulil amri itu penting. Dan Imam Al-Ghazali dalam hujah beliau yang paling central dalam kesemua, yang very consistent. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin, Iqtisad fil I'tiqad, dalam Fadail Batiniyah, Nasihatul Muluk dan sebagainya, beliau mengulang-ulangi formula ini yang saya harap kita semua dapat faham dan hafal kalau boleh, ya, di mana beliau berkata ad-din was sultan tau aman, ya? Agama dan sultan itu kembar yang tidak boleh berpisah. Dalam Iqtisad fil I'tiqad dan Ihya ada benda ni. These are all later works. Maksudnya Imam Al-Ghazali menulis karya-karya ini ketika beliau at the peak of his career as a scholar, as an alim. Ya? Maknanya dia punya pemikiran dah betul-betul masak dah. Dia dah melalui pengalaman spiritual dia dah melalui pengalaman sekular dia bersama dengan pemimpin-pemimpin Abbasiyah. So he formulated this understanding, somewhat like a dictum that we should really understand and appreciate on the unity of religion and also secular obligation of leadership. So Imam Al-Ghazali kata ad-din was sultan tau aman. The word sultan here yang Imam Al-Ghazali gunakan merujuk, kadang-kadang dia ada juga digunakan mulk. Ya. Sultan could be meant, boleh dimasukkan sebagai istilah yang merujuk kepada kuasa yang abstrak. Ya. Sultan means power. Mulk pun sama, power. But at the same time, the word sultan could also refer to sultan yang ada macam di Malaysia, a sovereign. Yeah? So, well, I would argue, as how Hobbes would argue and other philosophers, seorang raja itu, a sovereign, kita dalam bahasa Inggeris, embodied the power because they're the unified will of the people. Yeah? So, Imam Al-Ghazali berhujah, agama dan kuasa itu kembar yang tidak boleh berpisah. Fadinu usun, agama itu asas atau aslun, was sultanul haris, dan sultan itu, kuasa itu penjaga, protector, ya. Dan beliau tambah lagi, fama la aslun lahu famahdum, apa benda yang tidak ada asas akan runtuh. Wama la harisun lahu fadha'i, barang mana yang tiada penjaga akan hilang. This is a very beautiful dictum yang I think encapsulates the essence of politics in Islam. Yeah? Meaning to say how very serious Islam perceives the need to have leader because of the entailment not only to the regulation of the temporal needs of a human being, but also the sacred needs of human being in our linkages, in our ubudiyah, in our servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the argument Imam Al-Ghazali cuba letakkan. Yeah? So, this is why I think, and alhamdulillah, I think I really understand, and alhamdulillah, we should all understand that Imam Al-Ghazali perceives the business of electing a leader is not a child's play. It cannot be about selera, beza, Pepsi dan Coke. No, it's not about that. Although, yes, you don't like both leaders, both parties, BN you say corrupt, UMNO you say PPM pun corrupt. There's no perfect leader in this world, ever, except the Prophet SAW and the Khulafa al-Rashidun, because they are the rightly guided caliphs. Ya, mereka ni orang yang diberi hidayah, ya, oleh Allah SWT, because they are exceptionals. Ya. And also, kata Syekh Hamzah Yusof, I remember in his lecture, pemimpin seperti Khalifah
Umar Abdul Aziz, tak lama beliau memerintah dalam beberapa tahun saja, diturunkan. It is an anugerah dari Allah SWT. And this is due to the condition of the people back then. Sama juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. I remember before there was a lecture I listened also, Sirah Ottoman. Sebelum Khilafah Uthmaniyah nak membebaskan Constantinople, Sultan Al-Fatih, he has to gauge the readiness of the people. Dia pergi ke pasar, dia tengok macam mana the conduct of the people. Adakah menipu? Ada satu masa tu beliau menyamar lah macam Sultan Alauddin Riayat Shah di Melaka tu, pergi ke pasar, dia beli barang, tengok. Dia beli barang kat seorang penjual ni, dia jual, di pasar ada banyak penjual barang yang sama. Katakanlah dia jual ikan. Bila Sultan Al-Fatih pergi beli barang, beliau bertanya berapa harga, okey, dah buat bargain semua, dapat barang tersebut. Kemudian bila beliau nak beli lagi ikan tersebut, penjual tersebut kata, tuan, saya rasa tuan patut beli daripada rakan saya di sebelah sana itu. Bila Sultan Al-Fatih tengok rakyatnya, his subjects are behaving such way, he knows that Bani Uthmaniyah sudah bersedia untuk melakukan tanggungjawabnya, menyempurnakan profesi Nabi Muhammad SAW tentang Konstantiniyah itu. Because dia nampak akhlak rakyatnya tidak lagi tamak, tidak pentingkan diri sendiri, saling berkasih sayang, sesuai dengan apa yang pernah disebutkan. I'm not sure whether this is hadis or not. I think not a hadis. I think athar daripada Sayyidina Ali. Kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat ini datang daripada kamu sebenarnya. So, this is where I think in our frustration, in our whinings, in aspiring for a perfect leadership in Malaysia, which is at the moment impossible, it is a reflection of the condition of our people. Why we love to so-called dedak-dedak sebenarnya? Because we ask from our leaders. Ini budaya yang kita kena kikis. Ini perlukan tazkiyatun nafs, peranan para ulama. Bagaimana kalau kita tengok sana ni, ramai tengok cerita Ertugrul, bukan? Dalam Netflix itu, tentang ini apa, the father of Uthmaniyah, Osman, King Osman the First, yang pengasas dinasti Uthmaniyah itu. Ertugrul itu lahir daripada mata rantai tajdid Imam Al-Ghazali. Because these are the Seljuk. He is part of the Seljuk punya dynasty. Dia ada bani lain tapi being co-opted into Seljuk punya ni. You can see the akhlak dalam cerita Ertugrul itu. So, and this is manifestation of the success of Imam Al-Ghazali in his quest to revive the religion. Correct the people first, correct the scholars first, and the people, and so on and so forth. Then you will get a good leader like King Osman. I asked my Turkish friend, apa rahsia kekuatan orang Turki dulu? Adakah Uthmaniyah itu hebat sangat, exceptional character? Kata mereka, I think it's almost a consensus among all scholars in Turkey, historian. Asas kekuatan Bani Uthmaniyah itu adalah sebenarnya datang daripada Bani Seljuk, forefathers mereka. Osman itu datang daripada rahim Seljukiyah ini. Yang mana Seljukiyah ini menerima tarbiyah daripada anak-anak murid Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. So just imagine, the importance of electing a leader is a serious business. It has to do with religious duty, obligation of the scholars first and foremost. So whatever our choices that going to be made later for the election, it has a great consequence of 5 years after that. You have to think about that 5 years. Not just about, I don't like this leader, I don't like that leader, I don't like what happened. Because, as I said, there is no imperfection. There's no perfection at the moment. And we can never dream for that. We can slowly, gradually correct, improvise,
and better the system and also educate the masses. But to throw in the towel, yeah, I think is irresponsible in light of what Imam Al-Ghazali have said earlier about the deen was sultan tau aman. Yeah. So back to the question of Imam Ghazali dalam makalah saya tadi. Antara perkara lain yang Imam Ghazali tekankan saya rasa penting ialah kita akan wrap up dalam beberapa minit lagi. Ialah bagaimana sebenarnya Imam Al-Ghazali dalam hujah ketika itu dalam konteks nak melantik atau bolster the position of Khalifah Mustazhir, which is a weak caliph sebenarnya, seorang khalifah yang lemah. Kerana saya katakan tadi, kuasanya dah disperse kepada banyak smaller warlord ni di kalangan Saljuk ni. Ketika itu Bani Saljuk ni baru masuk Islam and they are not perfect Muslim. Ada minum arak, amalannya tidak macamnya dia tidak warak lagi lah, ya, belum lagi sempurna amalan, baru masuk Islam. Mereka ni orang-orang daripada steppe, daripada Asia Tengah. Mereka ni nomad, nomadic people, very tough, macam Ertugrul. If you watch Ertugrul, that's exactly, you can see how the Seljuk, the Turks people live originally dalam tent, macam Mongol. Dia punya dia basically almost the same like Mongol, but different kabilah, different. I mean, they live the same mode of living, nomadic living. So they are battle-hardened people. They live in a very they are not what Ibn Khaldun kata dalam Muqaddimah, sedentary lifestyle. Mereka tidak hidup dalam sedentary lifestyle macam kita lah. Ada internet, ada Facebook, boleh berseronok. Tidak, mereka struggle. Macam mana Hobbes kata, life is short. Yeah? And brutish, for those days, in those days, in the medieval period. So orang-orang ini bila mereka masuk Islam, iman mereka, well, I'm not saying tak sempurna, tapi amalan mereka belum sempurna lagi. They have beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, and they give allegiance to Khalifah. Tapi ketika itu, they are not perfect people. So apa Imam Ghazali buat ketika itu? Because dia tahu, his calculation ketika itu ialah, hey look Muslim, ketika itu kita sedang berhadapan dengan Syiah di Kairo, tak jauh daripada Baghdad. Nah, kita juga sedang berhadapan dengan ancaman tentera salib dari Eropah. Jadi bagaimana kita nak pertahankan kekuatan daulah dan syaukah kita ini? Ya. Jadi Imam Ghazali kata, you don't expect, the first thing we have to protect is the caliph, because that's the source of authority of the temporal world. Maksudnya, tanpa ada seorang khalifah, meaning to say the ultimate leader, penyusunan masyarakat, agama tidak akan tercapai. Sebab itu kalau kita lihat dalam sirah, fiqh sirah pun, kita semua maklum, kalau kita baca sirah Nabi SAW, selepas wafatnya baginda, sebelum baginda kebumikan, dimakamkan, para sahabat telah duduk untuk berbincang tentang pelantikan khalifah seterusnya selepas baginda. Khalifah meaning meaning to say you representing, you replacing. So that's how important it is for. Macam juga kita tengok beberapa a few years back, bila mana penabalan Sultan Nazrin, it has to be done before the burial of the previous leader. This is very Islamic, to show the importance of leadership. Takes precedence over the burial of the beloved, the most beloved creature on earth. Sorry, I feel very... Kadang-kadang kita tak sedar, kita bila bincang benda baru kita teringat balik betapa sebenarnya sahabat, I mean to say the love of the Prophet is so high. They love Prophet so much, but they know the obligation. This is what the Prophet taught them. Melantik pemimpin ini bukan benda-benda yang remeh-temeh, yang boleh dibiarkan kepada anak-anak kecil. So again, Imam Al-Ghazali takes the same logical foundation of the obligation tersebut dengan mengatakan bahawasanya we have to protect Khalifah Al-Mustazhir. Sebab tu beliau menulis
karya tersebut yang banyak sekali memuji Khalifah Mustazhir, walaupun sebenarnya beliau bukanlah seorang khalifah yang kuat. Jadi untuk menyokong kekuatan Khalifah Mustazhir yang nampak lemah ini, Imam Al-Ghazali has to logically make use the argument in support of the Seljuk yang lemah, yang kuat dari segi ketenteraan, kekuasaan, punya syaukah, tapi lemah dari segi pengamalan Islamnya. They are not perfect Muslim. Yeah, they are newly converted Muslim. So when they face this challenge, macam mana Imam Ghazali nak justify kepada para ulama lain bahawasanya we have to make allegiance, so-called pakatan dengan Bani Saljuk ini, yang tak sempurna Islamnya. So he has to make the argument yang very secular. Secular in a sense, he alluded to the fact that why the merit has to go to the Seljuk, because of, first and foremost, they possess what he called in Arabic najdah. The word najdah mean success. Najd, nun, jim, dal, from the word najada. So it means success or salvation, mempunyai kekuatan ataupun kebolehan untuk memberi kejayaan. Imam Al-Ghazali very much argued, that's the central argument yang beliau gunakan untuk menyokong hujah bahawasanya Saljuk yang tak sempurna Islamnya itu harus diangkat kerana mereka mempunyai syaukah dan najdah yang dapat membantu kepada kestabilan kepimpinan Khalifah Al-Mustazhir yang lemah itu. So it is very rational argument sebenarnya. Very rational argument yang mana Imam Ghazali gunakan. Dia tak guna ayat Quran to justify this. No. Of course, he made use to the argument of ijma' because he is a student of Imam Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Seorang imam Al-Sunnah wal Jamaah yang besar, yang mana juga beliau menulis beberapa karya, satu karya penting, Al-Ghazali, tentang falsafah politik dalam Islam, a strategy, where the idea of wilayah tu faqih yang Iran guna pada hari ini sebenarnya datang daripada Imam Al-Haramain sebenarnya. The idea of the wilayah of faqih, the authority of the jurists, of the scholars, can be implemented in a case where there's no strong imam. So Imam Al-Juwaini, imam sekular, Imam Al-Juwaini menggariskan ulama boleh memimpin. Syaratnya beliau mempunyai syaukah dan najdah itu tadi. So that's a hypothetical argument yang Imam Al-Juwaini bangkitkan, yang mana Iran laksanakan ketika lepas revolusi Iran pada tahun 70-an. So Imam Al-Ghazali menggunakan dalil rasional yang nampak secular untuk bolster his support for Mustazhir. The imperfection of Mustazhir cannot be an excuse for us not to support the Khalifah. Because why? Because of Imam Al-Ghazali tekankan berkali-kali, because at the end of the day, the desired object is setting up the Imam is on the ground of establishment of unity. Without an Imam, without a legitimate Imam, the Muslim then, the Sunni Muslim, will face huge problem in handling the challenges of the Shiite and also the Crusaders. This is where Imam Al-Ghazali has to be pragmatic and realist in his argument. So this is where I think is beautifully written, and I've simplified dalam hujah yang agak ringkas tentang penerangan Imam Ghazali dalam makalah yang saya suruh tuan-tuan dan puan-puan baca tersebut. Dan ini saya rasa boleh kita istinbat keluar. The essence, maybe not everything the same, because we're not living during Al-Ghazali's time. We don't have a Khalifah, but we do have yang di-Pertuan Agong. But kita selalu lupa ni. Dan kita galak bergaduh sesama antara dua parti, dua faksi yang ada di Malaysia, ataupun tiga campur pas sekarang. Kita lupa bahawasanya kita ada sovereign bernama yang di-Pertuan Agong mewakili Raja-Raja Melayu. They are not perfect as well, but they are the most important institution, because the whole legitimacy of this election, the whole legitimacy of the government, kerajaan, rests on the legitimacy of our Malay rulers.
in the event of, for example macam Kuli kata semalam, hang up parlimen, maksudnya kita perlu sebagai pengundi, lend our support to this caretaker government or to the Majlis Raja-Raja, because kita subjek mereka, kita ra'iyah kepada ra'in ini, ra'in ini raja-raja kita. So jangan rasa kecewa kalau mana pilihan anda yang anda rasa antara yang ada dalam pilihan raya akan datang ini tidak sempurna, anda takut nak mengundi, malah nak mengundi, nak boycott undi sebagainya, seolah-olah undian anda itu tidak bermakna langsung. Tidak. I have to argue it based on Imam Al-Ghazali kata tadi. The necessity is there, is a religious obligation to think carefully in weighing our choice, and not to forget that once we have chosen our elected representative for executive power, we have a higher authority that will always, insyaAllah, I trust our rulers with the advice of their ulama, the mufti, mereka akan mengambil kira nasib kita. Kalau mana nasib kita diperjudikan oleh orang-orang politik yang ada pada hari ini. So don't be afraid to vote. Go out and vote. I cannot say which one is good for you because it depends on your context. For example, if you live in Negeri Sembilan, you have a good Menteri Besar, Tok Mat. How can I argue against him when he has done a good job for Negeri Sembilan? You're right. I think no people with the right mind, yang akal sihat, would go against Tok Mat kalau mana he delivered. Among UMNO leaders, I think rakyat jelata respect Tok Mat more than any other leaders yang ada. So he goes by the merit, and he has the legitimacy, and I think there's nothing wrong for us to support people like Tok Mat. It's not about the party so much, it's about the leadership. It depends juga. Di Kelantan, they might be all the ustaz, qualification agama, but are they really doing well for the past 20 years? If Kelantanis rasa tidak, give a change. Bagilah pada UMNO ke. Kalau tak nak UMNO, bagi pada Amanah. Kalau Amanah boleh. Kalau tak boleh, bagi pada UMNO. I don't have a problem with that. If Tok Pa can become MB, I'm sure he can be a good MB. 5 tahun sekali, apa salah je? He's talking about state level lah. But when we talk about federal level, this is where I'm not the best person to explicate how to navigate through nak undi parliamentary seat, because this has huge ramification on agama, on kedaulatan ekonomi kita, on kedaulatan negara kita juga. So this require scholarly advice, scholarly deliberation daripada banyak pakar-pakar, pakar ekonomi, pakar budaya, untuk memilih siapa yang sepatutnya kita lantik di peringkat parlimen. Although at the moment, realistically, we know very well at the forefront is UMNO dan Barisan Nasional, because they, as a coalition, reflect what Imam Al-Ghazali gariskan, mempunyai syaukah. The unity itu, kekuatan itu pada mereka, pada UMNO dan Barisan Nasional. We cannot deny this. Although dalam Pakatan Harapan, there's a dark horse called Tun Dr. Mahathir. He is an institution by himself, as I told you before. Like it or not, as we can see, he has detractors, of course, but he also has a lot of support from the Malay grassroots. You cannot deny this fact. So it will be a clash of titans jugalah ni selection ni. Walaupun Anwar Ibrahim tak ada. Used to be Anwar Ibrahim, but now not Tun Dr. Mahathir. So at the end of the day, again, I'm not too worried about what happened after the election, because as Cooley said, the rulers are observing. They will play that role later on to safeguard the sovereign aspiration of the people. So we have to have trust in the system, even though the system is not perfect, the gerrymandering dan sebagainya. You can escalate your cases later, build the case, argue the case, use legitimate channel of law. How imperfect it is, you can still use it, because at the end of the day, Imam Al-Ghazali menggariskan juga dalam hal ini, Allah SWT yang akan legislate hati-hati manusia, pemimpin-pemimpin tersebut. Kalau mana kita yakin dengan
tanggungjawab kita untuk melantik pemimpin mengikut saluran yang sedia ada. Allah SWT akan gerakkan hati-hati manusia, hati-hati orang-orang yang berpengaruh ini, hati-hati orang yang mempunyai kuasa ini untuk melakukan keadilan kepada kita semua. This is what Imam Al-Ghazali emphasized as well, because the secular and also the divine influence of politics cannot be separated. Yes, they are different, but they cannot be separated. They are interrelated. So, dalam hujah yang Imam Al-Ghazali tentang pelantikan pemimpin, he used the word election in the sense ikhtiar. Ikhtiar, kalau kita tengok Profesor Al-Atas punya hujah, is selecting the best possible leader, khair. Meaning to say, you cannot be ambivalent. You must have a proper neraca untuk kita pilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang ada, yang dituntut dalam Islam, khususnya lah, lebih-lebih lagi. Dan di peringkat nasional itu, kalau kita nak mengundi pun, kita kena faham kepentingan najdah dan syaukah, yang saya gariskan dalam artikel ini. It's very long actually, elaboration about najdah dan syaukah ini, and the context is different. You cannot transpose konteks Imam Al-Ghazali cakap tentang najdah Seljuk kepada di Malaysia. But the essence is the same. Stability, unity, and also the goal to deliver justice, in economy, in politics, in religion, in budaya. This must be taken into consideration. So, for example lagi, I think I made the point clear. We should conclude in a minute, and we can go for question and answer. Saya gariskan di sini kesimpulan, jelas di sini persoalan dan tanggungjawab kepimpinan bukan saja bersifat sekular, yang bersifat di sini dan kini, yakni yang terangkum dalam hal-hal duniawiyah saja, tapi lebih penting ianya adalah tanggungjawab keagamaan yang terikat dengan matlamat agung setiap insan, iaitu kebahagiaan di akhirat, the felicity in the hereafter. This is something that all Muslims should have in mind when we want to go for voting. And this so-called felicity in hereafter ini is not at the hands of the ustaz-ustaz saja. Do not be fooled by the external appearances of these religious people. Doesn't mean they have power and responsibility and authority. They are the best leader we could have in managing our affairs. That's not the kayu ukur. The qawi itu kena faham dalam nak mengurus takbir masyarakat moden. Tak sama dengan mengurus takbir hal-hal agama. Sebab tu ada pemisahan yang distinction, bukan kita secularize, tapi kita distinct, membedakan. Imam Al-Ghazali telah berjaya menjelaskan secara tuntas akan kewajipan ini. Bukan saja daripada sudut pandang teori, malah dari sudut amali. Yang kita gariskan tadi tentang realism, perspektif about the need to have support, even though imperfect support from Seljuk tadi itu. In order for us to achieve a stable government. Because right now, if you ask me honestly, Malaysia is not stable because of the bickering in politics. Scandals here, scandals there. This is not helping our nation building at all. When other countries, our neighbours, are growing very fast in stable manner, there will be huge consequences of trust deficit. Huge consequences of inability untuk berlaku amanah dan adil kepada rakyat dalam hal-hal maslahah ammah, in a matter of public interest. This is something yang perlu kita escalate kepada semua parti politik. Tidak kira UMNO ke Pakatan Harapan, because everyone has their own skeleton in the closet. As a responsible voters, we should be able to identify what's best, what's not. So, tambah lagi kata Imam Ghazali. No, this is my conclusion. Imam Al-Ghazali telah berjaya menjelaskan secara tuntas kewajipan ini bukan sahaja amali dan juga teori untuk mengukuhkan kedudukan khilafah Abbasiyah. That's our ultimate goal. Kalau dalam Islam lah, to have a stable and strong government.
daripada menjadi lemah dengan mengambil kira segenap sudut prinsip maqasidus syariah, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ni is beyond what we normally perceive as hal-hal fardu ain semata-mata, but also fardu kifayah. Maqasid syariah itu luas, ya. Dan hal-hal ekonomi pun melibatkan agama, ya. Dan hal akhlak lah, ethics especially. Kita juga dapat fahami bahawa tugas kepimpinan yang dipikul oleh sekalian pemimpin, tidak kira di mana dan dalam pertubuhan apa, pada asasnya merupakan penerusan kepada amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah diberikan oleh Allah SWT. Bukan saja petunjuk, malah ilmu kepimpinan yang mampu menyatukan keperluan duniawi dan ukhrawi. This is important because at the end of the day, we think we are voting, we choose the leaders, but at the end of the day, theologically speaking, Allah yang pilih leaders. Maknanya, the act of leader being appointed to be vested with power, temporal power, it is in our context, not the religious power. It is by virtue, by grace of Allah Taala. Seperti ayat Quran, ya. Allah memberikan tu'til hukma mulku man tasya kepada sesiapa saja yang Allah SWT inginkan. So, and again, the dynamics of this selection depends on the condition of the people. If we think the people is not ready for a good leader, then we will be contented with a lousy leader. But if we are ready for a good leader, because we have the intention, the niat untuk kita dapatkan pemimpin yang baik, Allah SWT akan permudahkan pemilihan kita nanti. Dalam konteks ini, pilihan raya lah. I'm not using agama to say that, oh, no, I'm not supporting anything. I'm just giving the argument based on Imam Al-Ghazali punya political philosophy. Yeah? It has a secular dimension and also a religious dimension that we should be ever aware. Because right now, di Malaysia, yang saya nampak ketika ini, banyak perbahasan politik kita dibahaskan dalam ruang lingkup yang sangat sempit, iaitu kefahaman sekular tentang pilihan raya. We have forgotten the vertical dimension, the role of religion, the role of God SWT dalam mengangkat pemimpin, dalam mengislahkan umat. We have forgotten about this. And so I try to remind all of us, including myself, that the obligation to elect leader is paramount in Islam. You cannot but to go and vote the best leader that could suit and the context of your place and time. Yeah. So I think I concluded here, and we'll open for another 15 to 20 minutes for question and answers. I'm sorry I cannot catch some of the question tadi, but you can try to throw it again here. I will try my best to answer. And yes, please, tafaddal. We can deliberate a little bit lagi about Imam Ghazali kalau kita nak. Because Imam Ghazali, interestingly, he made an argument dalam dalam Mustazhiri ni tentang the choosing the lesser of two evil. Beliau menggariskan tentang kepentingan dia kata apa? Yang bahasa Inggeris, yang terjemahan. Ibn Ghazali terpaksa buat banyak compromise tentang nak pilih pemimpin ini. So beliau kata, antaranya, this is not voluntary concession. Necessities, darurat, however, make prohibitions allowable. Because he was referring to the Seljuk. Seljuk ketika itu, as I said, masa Mongol, macam Mongol jugalah, Islam ni tak sempurna. So how can they become a part of a strong leadership? So kata Imam Ghazali, we know that taking carrion, ni bangkai, is prohibited. But death, mati kerana kebuluran, adalah lebih teruk daripada itu. So Imam Ghazali make use of the same argument. Yang this is logical argument, but sanctioned by Sharia. So in our election for leader, if we're not happy with our choices, we have to think the consequences of not selecting a leader. Of course, yang dibawa kata benda ni 1% out of 99% voters, but still it is a trend that should not be encouraged, because there's still a room to make ikhtiyar, that choice. So this is what Imam Al-Ghazali gariskan ketika mana beliau berhujah bahawasanya dalam kita
mempertahankan seorang pemimpin yang lemah dan mempertahankan keperluan menyokong pakatan yang bermasalah. I'm not saying Pakatan Harapan or even Barisan Nasional. I'm talking about the pakatan antara Khalifah Mustazhir dengan Bani Saljuk. We have to understand that buat pemilihan itu berdasarkan intipati apa yang kita nak selepasnya, which is kestabilan. Dalam hal Imam Ghazali ini, politik yang mana diapit oleh ancaman luar dan dalaman. So the unity of the Sunni Caliphate is the highest maqsad dalam pemilihan pemimpin yang Imam Ghazali gariskan. Alright. Jadi ada beberapa soalan yang saya boleh tolong ataupun saya cuba tengok balik lah kejap. Ya, I agree. Tok Mat could be the best. Hanan, apa cadangan berkenaan dengan undi berdasarkan calon atau parti in terms of parliamentary seat? Alright. I think soalan yang agak cemerlang daripada Hanan. I like this question. Yes, maybe undi di peringkat DUN negeri is very contextual in the sense that kita kena undi berdasarkan pemimpin yang mempunyai najdah dan syaukah lokaliti dia. Kalau di Kota Baru atau Pasir Mas, mungkin Ibrahim Ali popular. So he might be the best candidate for that place dalam lokaliti itu. Tapi di peringkat negara, because we are talking about parliament, it's a different ball game altogether. And this is where the knowledge of statecraft itu penting. This is where we need more heads to guide us. Lawyers, economists, budayawan. Especially hal-hal and the most central level of federal ni ialah undang-undang ekonomi. Because ini melibatkan public governance, maslahah, takbir urus maslahah awam. So, how to gauge the best party or calon? And we have to see the manifesto, track record. From there, we can gauge whether that parliament deserves to be given to whom. So, this is where I think we need more debate. Because di Malaysia kita kurang ada debate substantial. Bila Tuan Mahathir buat perdebatan tentang polisi hari itu, tentang yang di-highlightkan, yang difokuskan oleh media adalah sayangnya tentang polemik Uber dan Masjid Lemak. Sedangkan isu yang Tun M bangkitkan itu melibatkan mismatch antara production, so-called production, I don't like to use this word, of graduates kita dengan pasaran kerja. What happened to our blueprint? What happened to our planning in developing talents for Malaysia? Contohnya dulu, kita ada biotech. Berlambak biotech graduate kita tak dapat tempat yang sepatutnya. Jadi cikgu, sedangkan mereka belajar penat-penat. They should be the anchor for our biotech industry. What happened after that? So these are the things that should be debated. But we go for ad hominem. We go for a silly side issues. Ini yang saya rasa kita sebagai rakyat, kita sebagai mahasiswa khususnya, harus memandu wacana di luar sana. Memandu ahli politik kita. Bukan kita terlampau partisan sampai jumuk tak nampak semua benda dah. Both side even Barisan Nasional, PAS ataupun Pakatan Harapan. Every parti ni ada dia punya kelemahan. Dan kelemahan ini perlu ditangani, bukan dijadikan modal politik murahan untuk bergaduh. Okay, ada soalan lagi? Let me check. Okay, this is a good question juga. Adakah Al-Ghazali subscribe to Matlamat Menghalalkan Cara in hypothetical situation? Wow, this is quite interesting and also difficult question for me alone to answer. As it is, kalau berdasarkan apa yang Al-Ghazali terangkan ini, in some way, yes, it's a real politics sebenarnya. But it is, kalau tengok, but it's a careful deliberation of real politics. It is guided by Syariah punya concern. Maknanya, if you want to do justice to Imam Ghazali, we have to understand the discourse of maqasid Syariah in a very specific situation. Meaning to say, in those days,
the most paramount condition is about the unity of Sunni Caliphate. So in Malaysia right now, I know some ustaz-ustaz dah gunakan hujah-hujah agama untuk menyelar DAP dan sebagainya. Well, they have the argument, we cannot deny that, and they have some validity juga. But is that the only window for us to analyse situation? So this is why I think we need more heads than just ustaz, because they are not part of the statecraft. They should be able to understand so-called al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Tasawur itu perlu lebih jelas sekadar daripada ancaman DAP untuk kita buat pemilihan undi. I'm not saying that DAP is angel or DAP is not a threat to Islamic cause. I'm sure the argument has a merit to a certain degree. But to play around this notion of DAP as our apa dia panggil, I forgot the English term, punching bag, as our scarecrow, I think that's not right. And it's not right and also not just. The deliberation should be wider than that. Kalau kita boleh beli pemberat, DAP punya threat ni kita nak letak kat mana? Ada banyak skala lah kan. Okay, tapi urus ekonomi macam mana? So this has to be, cannot be answered in one go. It has to be discussed and deliberated in a forum. That's what democracy is all about. But we haven't seen this, aren't we? Yeah, because we don't have that courage and also the urgency to help the process, to facilitate the process. End up we giving space to those who are very pessimist, very skeptic on the democracy in Malaysia, which is unproductive at best. Okay, there are many questions now. Kejap, kita ambil dulu satu. Kiranya kita akan ada ruang kecuali dalam kertas undi akan dapat memberikan maksud pilihan. Maknanya kiranya undi kecuali ini ada 10%, menjadikan isyarat bahawa calon yang dikemukakan tidak cukup syarat bagi mewakili kawasan mereka. Mereka pilihan tahap kedua perlu dilakukan, di mana pihak bertanding boleh menukar calon. Bagaimana pandangan tuan? Pandangan saya, this is very personal view. I think that's quite valid choice in the sense that if really you cannot make your mind on but you still go to vote, that's the more important thing. You must show that you vote and you buat in a sense that undi rosak lah contohnya because of the dah teruk sangat antara dua calon. I think that could be a justification juga at the end of the day, because that vote is a statement of your intent. Yeah, but it must be made with proper understanding of the consequences of the selection. As I said tadi, Imam Al-Ghazali, when he used the argument of ikhtiar, dia bukannya berdasarkan hawa. Aku suka pemimpin ni. He has to make the argument about makan bangkai untuk justify bahawasanya nak pilih pemimpin tak perfect ni pun penting. Sebab ada grave consequence kalau tak pilih pemimpin yang terbaik dalam pilihan yang ada. Yeah. So this is what I think it must be in mind. You want to make a spoil vote, I think is your right, because you cannot stop any of the voters to do that. But it must be based on a proper consideration. This is where the knowledge is very important, and your intention. Allah knows what you are voting about, for what and for whom. Yeah. Adakah perlu memilih pemimpin berdasarkan track record sebelum itu, atau memilih pemimpin versi baik pada masa mendatang walaupun keadaan sebelum dan semasa prestasinya buruk? Adakah tuan bersetuju pandangan bahawa mereka yang protes undi rosak dan mereka yang tidak mengundi dikatakan sebagai mu'tazilah demokrasi berdasarkan kes pada isu baina manzilah? Alright, this is also an interesting question. Asal nombor 2 dulu. I think I don't agree with that. To impose konsep mu'tazilah demokrasi ke atas golongan ini, kerana mu'tazilah is more honourable than these people. They have more ontological commitment yang lebih solid tentang makna justice itu, and they still support leaders yang tyrant to do their bidding, to uphold their doctrine. To say that they are but they strike jacket sikit lah Mu'tazilah ni dari segi tu. But I disagree with that label lah. We shouldn't imply that to those who undi rosak. Then I'm not saying undi rosak ni evil, no.
I think they have their argument, but I'm arguing here, their argument might not be in the best interest of our people, of our religion, given the circumstances that we are in at the moment. Yeah. Perlu kita pilih pemimpin macam track record. I think that could be a good indicator, yeah, because seorang pemimpin itu mungkin ada banyak track record, dia punya banyak kesilapan, dan pada masa sama juga ada banyak kekuatan. Jadi hal ini saya rasa menjadi pertimbangan yang salah satu pertimbangan, not the sole pertimbangan untuk kita fikirkan bagaimana untuk kita pilih pemimpin. Sebab I think we are too worried about the fact that if we were to vote for a change, for example, yeah, we are afraid for the unknown. That's usual for human being. But we have to understand that this is where I think kalau kita tak participate in democracy, we don't have the opportunity to calibrate kalau mana pemilihan kita itu nanti bermasalah. Kalau rakyat participate secara menyeluruh, raja-raja kita pun akan terbuka mata, akan sedar the will of the people ni in jeopardy. They will participate as well actively as how they have been participating before. So macam mana lah dulu masa kita nak lawan Malayan Union, kalau rakyat tak bangkit, do you think we will able to achieve what we have today? No, it is a mutual, kadang-kadang dialektik jugalah. So I think there is necessity to, don't be afraid to cast your vote, even though the vote might not be perfect, because later on you have the rights and legitimacy to voice your concern and participate in democratic process in correcting the challenges yang kita akan hadapi dalam pemilihan akan datang kalau benda tu tidak membawa kebaikan ataupun sebaliknya. Ya. Yeah. Alright. Pandangan saudara tentang risiko dan kebaikan Parlimen gantung. Jika rakyat Malaysia boleh diterima atau tak di saat ini. Honestly, I am more honestly, because looking at things, kita punya calculation politik ni berdasarkan vantage point masing-masing. Vantage point raja-raja Melayu kita tak tahu, because they look at the very higher perspective. Vantage point orang-orang lama tak tahu, mungkin ada dia punya pertimbangannya. And berdasarkan Imam Al-Ghazali tadi, I am more keen to support kalau kita dapat buat majlis perundingan kenegaraan nasional, NCC 2.0 ini, because as Kuli made it very clear, kalau betul lah kita akan berhadapan dengan sebuah kerajaan yang tak dapat simple majority, we are in big trouble, because it will be unstable government, yeah? Dan itu akan beri mudarat kepada rakyat dalam bajet, dalam nak mengatur carakan masyarakat dan sebagainya. So if that happens, I am, as a rakyat, as a voter, I will root for the decision or proposal to have National Consultative Council. Yeah. Yes, majlis perundingan kebangsaan. Macam mana kita buat lepas 13 Mei dulu. But there will be contestation nanti daripada orang politik juga. Siapa yang akan menganggotai NCC ini? Soalannya, siapa yang berkelayakan untuk reboot negara ini? To troubleshoot negara ini dalam keadaan situasi yang memerlukan kepimpinan yang decisive to correct the economic imbalances, to correct many things, governance especially. So di sini hikmah raja-raja Melayu itu amat diperlukan, dan mereka juga memerlukan nasihat daripada pakar-pakar yang I'm sure they have, insyaAllah. I made my argument tadi, saudara Firdaus. They have an argument which is sometimes valid, but I think that is not the best argument, because I think there's still room for us to make a reasonable choice. Because what they perceive to be evil, sometimes it could be a tolerable evil. Contohnya, macam Imam Ghazali kata tadi lah. Yeah? If we have to, between mati ke buluh dengan makan bangkai, baik ambil makan bangkai itu sebab kita nak jaga masalah hifzul, I'm not sure dalam bahasa Arab for badan, hayah lah, the life, to protect the life or the secret of our bodily needs, yeah. Suicidal, bodoh kalau kita tak buat itu. Though it doesn't give effect to certain extent, because 1%, let's say 1% yang boycott vote, but it's still
could have a tremendous consequence at certain level. Yang mana kalau ada undi-undi itu decisive. Yeah? Especially kalangan anak muda yang pertama kali nak mengundi. Because they are being bombarded in social media with all this discourse. And this is where I think there's a need for scholars, especially scholars, to come out. Yeah? I'm just a sharer, berkongsi saja. I'm not a scholar. Untuk berkongsi tentang ini. Yeah? Bahawasanya pilihan yang dibuat tidak semestinya pilihan yang buruk walaupun calonnya itu bermasalah. Kerana proses demokrasi itu akan ada, dia panggil Allah, there's a legal term on that, yang kita boleh gunakan untuk kita address later. Yeah? The imperfection of the voting tu. Okay, I try to tengok balik soalan-soalan atas, apa lagi yang ada. Alright. Okay. So I hope insyaAllah that's all for today. Given you a good, insyaAllah, I hope is a good, a very short deliberation on the need to elect a leader, kewajipan untuk melantik pemimpin berdasarkan hujah-hujah Imam Al-Ghazali. Actually, I have not done a proper justice. Saya tidak mampu buat keadilan yang sepenuhnya kepada Imam Al-Ghazali kerana kalau dibaca hujah-hujah beliau yang panjang dalam banyak kitab, amazing. It's just amazing for me. Bila saya baca, juxtapose dengan karya-karya falsafah barat, macam Hobbes, macam Rousseau. Rousseau pun ada cakap tentang general will, the force to be free. I mean, something like it or not, whatever imperfection yang ada dalam masyarakat, we have to succumb ourselves to the general will of the people. Because not having that, we will lead to a greater consequence. Tapi di Malaysia ni, Alhamdulillah, kita tak macam negara lain sebab kita bukan republik. Kita ada sultan. And sultan yang kontrol syaukah. Raja-raja Melayu yang kontrol askar kita. Lantikan semua, AG, polis, semua ni lantikan daripada yang di-Pertuan Agong. So, in the case of emergency, insyaAllah, we are blessed, insyaAllah, to be protected by our rulers. I believe in this. So, not to be worried, and I think kalau ada ruang dan masa, kita boleh bincang lagi tentang demokrasi dan sebagainya. Saya hanya lontarkan cadangan dan harapnya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri juga. Boleh baca makalah saya yang saya berikan terdahulu agar kita dapat buat informed decision. Do not be afraid to make an informed decision. Right now, I think many people are afraid to make even a decision. That's a great error. Yeah? Because we have to participate. Our informed decision signal our participation in democratic process. Kita bukan nak mendaulatkan demokrasi sebagai Tuhan, tidak. Kita nak tunjukkan bahawasanya rakyat adalah sebahagian daripada body politics di Malaysia. And that comes legitimately, officially through your voting rights. Because that signifies your importance to the politicians, even to the rulers. Yeah? Because we are having a tricameral system, rulers will view this as a signal. Yeah? So insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk negara kita agar kita punya kerajaan yang baru, tak kisahlah baru maksudnya Pakatan Harapan ke Barisan Amanah Nasional, depends on the will of the people, but it must be a strong government because we are facing huge crisis geopolitically, recession. Kita ada geopolitical recession sebenarnya di zaman Trump ni. Ini perlu dibahaskan akan datang insyaAllah. Bagaimana di Davos dan sebagainya, we haven't touched about this at all. This is external. This is beyond the normal people punya discourse. This should be discussed by the leaders, by the scholars, because this will have impact. Whatever government comes in after this have impact to the future of Malaysia as a federal. Yeah. So we must be able to have informed decision on or discussion on this matter as well. Yeah, I agree. That's why I said we have to go beyond simple majority if possible. But I think looking at things, we do not know. It's quite difficult, although the projection is that we go UMNO Barisan Nasional will win, but we do not know the surprise that will be coming in. But again, I think Kuli punya point has a merit. So I hope with that I end up my discussion. And insyaAllah kalau ada kesempatan kita bincanglah dia akan datang. Allahu a'lam bisawab. Thank you for listening, and hopefully all of you will go for voting and do your best. It doesn't matter which party you vote or which member you vote. It has to be made with informed decision. Dan gunakanlah ilmu-ilmu yang Imam Al-Ghazali gariskan ini
sebagai pemandu arah kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.